वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। इस ज़ेर इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, दोबारा वापस भिजवा दिया गया बिल? देखें, ये नया तरमीमी बिल जो है कौमी असम्बली और फिर सेनेट से पास होने के बाद सदर को भिजवाया गया था डिस्कस करने के लिए। चूँकि ये एक रस्मी कार्रवाई होती है, लेकिन सदर मुमलिकत ने जो है ये बिल वापस कर दिया है। उस पर एतराज़ लगाया है कि ये बिल पहले ही कोर्ट में जो है वो ज़ेर समाअत है ये मामला, इसलिए इस पर दस्तखत नहीं हो सकते, इसको दोबारा गौर किया जाए। तो ये दोबारा बिल जो है वापस गया है। इसके बाद मज़ीद अब जो है वो हुकूमत कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया जावेद आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बोलान नदी में आरजी पंजरा पुल बह गया। नौकंडी में सैलाबी रेले घरों में दाखिल होने से कच्ची आबादी को नुकसान पहुंचा। साकरान में सैलाबी रेले 70 से ज़ायद बकरियां बहा ले गए। नौकंडी में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। कलांच, बेलार, शादीको डैम पानी से भर गए। स्पेल वेब से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, सेराब गोट, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मौसम की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे समिया खुर्शीद वहां पर मौजूद हैं। जी समिया। मौसमियात के मुताबिक जो है आज कराची में बारिश का इम्कान था और ख़ास तौर पे दिन के वक्त जो है हल्की बारिश का इम्कान था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची ईस्ट गुलशन टाउन के यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ पर अभी जो है वो बारिश स्टार्ट हुई है। पहले बारीक बारीक बूंदें थी और अब थोड़ी मोटी मोटी बूंदें हो गई हैं। मेरे साथ जो है यहाँ पे शहरी मौजूद है जो कि कराची में कम ही बारिश बरसती है उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो जी, आपने बाइक रोक के बारिश इंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब्र रहमत बरस रही है। अल्लाह पाक के लाखों एहसानात हैं। पहले कुछ थोड़ी बहुत गर्मी थी, अब जो है ना माशाल्लाह इतनी बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है और बारिश भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। तो हम कहीं पर जा रहे थे फैमिली के साथ और यहाँ पे बस रुक कर जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह तमाम खूबसूरत मौसम हो गया है। कल भी जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसी थी और आज भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश बरस रही है और लोगों का कहना यह है कि हम इस हल्की हल्की बूंदाबांदी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया समिया आगाह करने के लिए। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की बड़ी पेशगोई कर दी है। आज से मगरबी हवाएं मुल्क भर में दाखिल होंगी। लाहौर में सुबह होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों की आंख मचोली ने दर्जा हरारत में नुमाया कमी कर दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज महबूब, बताइएगा कैसा रहेगा आज मौसम लाहौर का? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो गुज़िश्ता रात होने वाली हल्की बारिश ने जो है मौसम खासा सुहाना कर दिया है। इस वक्त जो है वो शहर में बादलों का राज है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस वक्त जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 38% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। मौसम बताने वालों का मजीद कहना है कि आज जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कल और परसों जो है वो लाहौर शहर में जो है उसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे जो गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आइंदा 2 रोज़ में जो है मौसम खासा खुशगवार होगा, जबकि बारिशों की भी पेशन गोई की गई है और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है इसके बाद कमी हो सकती है। लेकिन कल और परसों के बाद दोबारा से जो है वो लाहौर शहर में गर्मी का राज होगा और जो है वो सूरज का पारा भी हाई होगा। जी शुक्रिया हाफिज महबूब आगाह करने के लिए।
नाज़रीन आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि नाकिस पाकिस्तानी सरकारी निज़ाम तालीम पाउंड्स कमाएगी हुकूमत बरतानिया। इस साल 1 लाख पाकिस्तानी 21 अरब रुपए भरकर ओ लेवल के इम्तिहानात देंगे। महंगे डॉलर और रुपए की डी वैल्यू से ओ लेवल भी महंगा हो गया है। इम्तिहानी फीस 2,10,000 फीकस हो गई। तालीमी और समाजी हलकों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार है। सवाल उठाए, विफाक का तालीमी बजट महज 65 अरब मगर 21 अरब जाएंगे बरतानिया के पास। ब्रिटिश काउंसिल को जाने वाला कसीर सरमाया बेहतर निज़ाम तालीम देकर मुल्क में ही क्यों खर्च नहीं हो सकता। निजी जामियात की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद हुकूमत सहूलियात देने से कासिर क्यों है। भारत ओ लेवल के बजाय मुल्की निज़ाम तालीम पर भरोसा कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद आयशा शुएब, जबकि माहिर तालीम साबिक वज़ीर तालीम भी हैं मियाँ इमरान मसूद, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर तालीम बिलाल अहमद साहब भी। सबसे पहले तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आयशा से। आयशा बताइएगा, आप क्या कहती हैं? सूबाई एजुकेशन कमीशन ने भी सवालात उठा दिए हैं HEC कवानीन में तरमीम के खिलाफ। क्या विफाकी हुकूमत कोई नोटिस लेगी और इस तरमीम को वापस लेने पर आमादा होगी? जी बिल्कुल, देखिए HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम के लिए हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं और प्राइवेट बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारियां कर ली हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी कमेटी काबीना में से तश्कील दे दी है कि तमाम मामले को ज़ेरे गौर आने के बाद एक कमेटी जो है वो तमाम मामले का जायज़ा लेगी बाकायदा तौर पर। इसी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए, क्योंकि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इससे HEC के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तालीमी निज़ाम पहले ही आपके सामने है किस कदर नाकिस पॉलिसियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से ओ लेवल जितने भी हमारे जो 1 लाख पाकिस्तानी तुलबा हैं वो करेंगे, जिससे तकरीबन 21 अरब की रकम जो है वो ब्रिटिश कौंसिल को जाएगी। अगर इसी तरह ये बिल मंजूर हो जाता है तो ना सिर्फ ये तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान होगा, इसी पर जो हमारे 2 पंजाब के और सिंध के वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से ख़त लिख दिया गया है चीफ सेक्रेटरीज़ को, और ये कहा गया है कि अगर इसी तरह से इनमें तरामीम की गई और ये बिल पास किया गया तो इससे तालीम का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। तालीमी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अगर बजट की बात की जाए तालीम की, तो तालीम का जो टोटल बजट है वो हमारे पास इस वक्त 65 अरब आ रहा है, जबकि 21 अरब जो है वो ओ लेवल की मद में हम लोग ब्रिटिश कौंसिल को देने जा रहे हैं। तो वज़ीर आला को जो ख़त लिखा गया है, चीफ सेक्रेटरीज़ को जो ख़त लिखा गया, उसमें ये बात वाज़िया की गई है कि इस आइन में तरामीम जो है वो हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। ये इस पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ वज़ारत तालीम को भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तालीम हमारा इस वक्त जो बेसिक पॉइंट है, हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत आती है उसकी अवलीन तरजीह होती है सेहत हो या तालीम हो। अगर हम तालीमी निज़ाम में बेहतरियाँ नहीं लाएंगे तो इस तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। तो जो खतूत लिखे गए हैं उनमें तालीमी हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जिस पर अगर ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की गई, जिसमें सबसे पहले HEC की खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी और HEC को वज़ारत तालीम के मातहत कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ सरबरा HEC जो हैं उनके भी जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो गवर्निंग बोर्ड है उसके भी जो मेम्बरान हैं उसमें भी रद्दोबदल करने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर अगर वफाकी हुकूमत ने या वज़ारत तालीम ने गौर ना किया तो शायद ये अंदेशा होगा कि तमाम तर जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान पर सवालिया निशान उठा सकते हैं तालीम के शोबे में, क्योंकि पहले ही तकरीबन 1 लाख जो तुलबा हैं वो ओ लेवल इम्तहान जो है वो करने जा रहे हैं, और ब्रिटिश जो कौंसिल है उसको तकरीबन 21 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तानी जाएंगे। जबकि जिस तरह मैंने बजट की बात की तो जो वफाक का बजट है वो इस वक्त 65 अरब रुपए जो है वो दिया जा रहा है। तालीमी जो है वो ब्रिटिश जो हुकूमत है उसको जाएंगे। आयशा हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम है, साबिक वज़ीर तालीम है मियाँ इमरान मसूद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इमरान मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ओ लेवल के 1 लाख तलबा इम्तिहानी फ़ीस की मद में मजमूई तौर पर 21 अरब रुपए हुकूमत बरतानिया को देंगे। अब तनकीद कुछ इस तरह से हो रही है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ के अवाम सरकारी तालीम पर भरोसा करने के बजाय लाखों रुपये लगाकर ओ लेवल को तरजीह दे रहे हैं। कैसे दुरुस्त हो सकता है ये तालीमी निज़ाम? देखिए, इसमें हुकूमत बरतानिया या ब्रिटिश काउंसिल का तो कोई कसूर नहीं। अगर बच्चे जो हैं वो OA लेवल करना चाहते हैं
اور بچے اس لیے او اے لیول کرنا چاہتے ہیں کہ بڑی ہائی کریڈیبلٹی ہے، کیمبرج ہو یا آکسفورڈ بورڈ ہو یا برٹش کاؤنسل ہو. یہ آج سے نہیں بلکہ بڑے عرصے پہلے سے جو ہے یہ نظام چل رہا ہے. ہمارا جو بیشتر جو میجورٹی جو ہمارے بچے ہیں، جس میں کہوں گا 99.9% بچے جو ہیں وہ پاکستانی نظام کے تحت SNC کا جو نصاب وہ پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے 32 یا 33 بورڈ اپروکسیمیٹلی 32 جو تعلیمی بورڈز ہیں جو کہ چاروں صوبوں میں کام کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ جو ہیں وہ ایگزامینیشن دیتے ہیں 9ویں کا، 10ویں کا، 11ویں کا، 12ویں کا، اور پھر وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً 20 لاکھ بچہ جو ہے وہ او اے لیول کا جو امتحان ہے وہ دیتا ہے، اور برٹش کاؤنسل اس کو کنڈکٹ کرتا ہے. پاکستان میں 1 لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپیئر ہوگا اس دفعہ 2023 میں، اور تقریباً 3,30,000 سبجیکٹس جو ہیں وہ بچے اس میں اٹھائیں گے اور وہ فیس دیں گے. یہ ایک پروویژن ہے، ایک فیسلٹی ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے پاکستانی بچوں کی کہ وہ او اے لیول ہی دے. ویسے تو ہم میٹرک پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم FA کرواتے ہیں، تو لہٰذا یہ نظام جو ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے. یہ ایک فیسلٹی ہے، یہ ایک ہائی سٹینڈرڈ کوالٹی کہہ لیں اپنا ایک سسٹم ہے، ماڈل ہے، جہاں پر پوری دنیا کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اس میں، اور زبردست قسم کے ریزلٹس وہ شو کرتے ہیں. اور برٹش کاؤنسل ہو یا یہ بورڈز ہوں، یہ حکومت کی مدد بھی کرتے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، نصاب کی درستگی بھی کرواتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک آن لائن ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام جو برٹش کاؤنسل نے شروع کروایا، جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، فل اس کی فنڈنگ ہوئی، پالیسی کا وہ حصہ بنا، اور اب وہ جو ہے وہ لاگو ہونے جا رہا ہے. یہاں پر آپ نے اپنے انٹرو میں، اور میڈم نے جو آپ کی کورسپونڈنٹ ہے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترامیم کی بات کی، اگر آپ اجازت دیں میں اس پہ بھی بات کر لوں. دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ان بورڈز کے ساتھ. یہ جو نصاب ہے SNC، یہ وفاقی حکومت نے پرپوز کیا، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے جو ہے وہ SNC کو اڈاپٹ کیا، اور اب پہلی سے 5ویں، اس کے بعد 5ویں سے 8ویں، تیسرے سال 8ویں سے 12ویں کا جو SNC کا نصاب ہے وہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں آپ بھی پڑھایا جا رہا ہے. بڑی کم تعداد جو بچے ہیں وہ او اے لیول میں آتے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آپ نے امینڈمنٹ کی بات کی، 2-3 قسم کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں. ایک تو یہ وفاقی جو وزارت تعلیم ہے وہ ایک بل لانا چاہتی ہے، ایک پرائیویٹ ممبر بل جو ہے وہ بھی ایک پیش ہوا ہے. جو مرضی آپ آرڈیننس میں ترامیم کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کریں. پھر آپ کے صوبائی جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشنز بھی موجود ہیں. تصادم ہے HEC فیڈرل کا اور صوبائی جو ہمارے یہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصادم ہے. ہم ہرگز نہیں چاہتے. میں بطور پرائیویٹ سیکٹر کی اگر میں یہاں پہ نمائندگی کروں، اور میں سرکار کی یونیورسٹی کی بھی نمائندگی اگر میں کروں، تو میں خوف زدہ رہوں گا کہ کہیں ان کی اٹانومی جو ہے وہ خراب نہ ہو. کیونکہ پنجاب میں یا باقی صوبائی جو چارٹرز ہیں ان کو اسمبلیاں پاس کرتی ہیں، ان کو پاورز دیتی ہیں، اٹانومی دیتی ہیں. اگر آپ ایک ایسا قانون بنا دیں گے کہ ان کی خود مختاری ختم ہو جائے، ان کی اٹانومی ختم ہو جائے، وہ ڈیلیور نہ کر سکے، اور ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اتنا سخت آپ قانون بنا دیں کہ وہ سانس بھی نہ لے سکیں، تو ایسا قانون جو ہے وہ نہیں چل سکتا. ہاں اس میں بہتری یہ ہے کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ پنجاب کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر باڈیز ہوں یا وہ سرکاری وائس چانسلرز، ان کو بٹھائیے. اب انہوں نے HEC میں ان تمام لوگوں کو بٹھا کر جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور جو قانون بنانے اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اپنی رائے دینی ہے، اور ان کی جو رائے ہے اس کو بھی مقدم رکھا جائے. آپ سے مزید میں جانوں گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلال صاحب، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا. جی اس سارے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں واش بیک ایفیکٹ. واش بیک ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ امتحان میں جس طرح کا سوال پوچھیں گے، کلاس روم میں ٹیچر بچے کو اسی طرح کی تیاری کرائے. تو ابھی آپ کمپیریزن کر رہے تھے کیمبرج سسٹم کا جس کو برٹش کاؤنسل کنڈکٹ کرتا ہے، تو
कैम्ब्रिज सिस्टम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग को बहुत प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और वो वालिदैन जो अपने बच्चे को एक बेहतर निज़ाम तालीम से गुजारना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो अपनी ऑप्शन से, अपनी चॉइस से, जैसे मियाँ साहब ने बात की, वो इस सिस्टम में उसको डाल देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो निज़ाम तालीम कैम्ब्रिज सिस्टम प्रमोट करता है उससे उनके बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत और उसके पास वो स्किल्स आएंगी जो आइंदा काम करने के लिए उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होंगी। अब आप अपने निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं, आपके निज़ाम तालीम में टेक्स्ट बुक से तकरीबन 40% सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सो मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा किताब की इंफॉर्मेशन को रट ले तो वो आसानी पास हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने किताब में दी गई इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस ही करना है तो फिर आपने इम्तिहान लेने के पूरे अमल को किस तरह से इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहिए, बोर्ड्स को बिठाना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ी 20-25 साल काम करने के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल मौजूद होगी कि हमने इस निज़ाम तालीम को और निज़ाम इम्तिहानात को तब्दील करना है, इम्प्रूव करना है और उसको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आना है जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो बाकी वालिदैन कैम्ब्रिज सिस्टम पे ट्रस्ट करके अपने बच्चे को वहाँ पे दाखिल करते हैं, वो स्कूल की फीस भी 10, 15, 20, 25, 30 गुना ज्यादा देते हैं, वो एग्जामिनेशन फी भी तकरीबन 10 गुना ज्यादा देते हैं। आपका जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें बच्चा तकरीबन 2-2.5 हज़ार फीस देता है इम्तिहान की। कैम्ब्रिज में एक पर्चे के लिए आपको तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये देना पड़ता है। तो आपका जो फी का मयार है जो आप कलेक्ट करते हैं वो कैम्ब्रिज अगर आपसे ज्यादा फीस लेता है तो उसके अगेंस्ट आपको वो वैल्यू, एटलीस्ट परसीव्ड वैल्यू वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा एक और जरा थोड़ा सा डीप जाइए। आपका जो आपका अपना इम्तिहानी सिस्टम है उसमें पेपर सेटर को बेचारे को कितने पैसे मिलते हैं और उस पैसे में वो किस तरह का इम्तिहान तरतीब दे सकता है, पेपर चेक करने वाले को कितने पैसे मिलते हैं, उसमें वो किस तरह का पेपर चेक कर सकता है। आपने पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग के बाद जो सवालात जिनके जवाबात आए उसके ऊपर आप किस तरह का एनालिसिस करते हैं, बोर्ड्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या फैसिलिटी मौजूद है, किस तरह के लोग हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपके पास पोजीशंस हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। पाकिस्तान में एक आध बोर्ड के अलावा R&D के फंक्शंस खाली पड़े, तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, इम्तिहान लेने के, सवाल सेट करने के, इम्तिहान को बेहतर करने के, उसकी रिलायबिलिटी को बेहतर करने के, उसकी वैलिडिटी को बेहतर करने के नए नए तरीके जो कि पूरी दुनिया रिसर्च करके हासिल करती है, जब तक आप उन पे काम नहीं करेंगे तो आपका इम्तिहानी निज़ाम तो अच्छा नहीं होगा। और अगर आपका इम्तिहानी निज़ाम अच्छा नहीं होगा तो लामहला उसका इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक वॉशबैक इफेक्ट होता है। तो जो आप इम्तिहान में पूछेंगे, टीचर तो क्लासरूम में वही पढ़ाएगा ना, क्योंकि टीचर ने तो तैयार करना है बच्चे को 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तिहान के लिए, तो आप इम्तिहान में जो पूछेंगे वही होगा। अब इसको ठीक करने के 1-2 इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। एक तो आपको पॉलिसी लेवल पे तब्दीली करनी पड़ेगी। एक अच्छी न्यूज ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारा था, है अभी भी, जिसको हम कहते हैं इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, IBCC उसको कहते हैं। अच्छा, दी गुड थिंग है, तो फेडरल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, उन्होंने उसको एक कमीशन का दर्जा दे दिया। अच्छा, कमीशन के इख्तियार जाहिर है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से तो कहीं बेहतर है ना, कहीं ज्यादा है। अब अगर वो इदारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को प्राइवेट सेक्टर के जो बाकी लोग हैं जो तालीम देने में और लेने में, जैसे मियाँ साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो तालीम देने और देने के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, उनके साथ मिलके कुछ रिसर्च का काम आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान में वो कमीशन एक अच्छा काम कर सकते। दिस इज नंबर 1। अब उस कमीशन को जब तक आप पॉलिटिकल सपोर्ट पूरी नहीं देंगे और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो मैन पावर और वो स्किल्स नहीं देंगे जो वो स्किल्स चाहिए अच्छा एनालिसिस रन करने के लिए, देखने के लिए कि आपने इस साल जो सवालात पूछे हैं उन सवालात में कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, उसकी सही जवाब देने की स्टेटिस्टिकल रीजन क्या है, तो वो सारे टेस्ट जो कि रन होने चाहिए जो कैम्ब्रिज रन करता है। तो जब तक आप IBCC को एक अच्छा इदारा नहीं बनाएंगे
اور اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں دیں گے پرابلی. ٹھیک ہے, IBCC کو جب تک اچھا ادارہ نہیں بنایا جائے گا, کیمبرج کے لیول کا جو ہے اس طرح کا معیار نہیں دیا جائے گا, تب تک جو ہے اس طرح کا نظام ہی چلتا رہے گا. بلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. دوبارہ میں جانب بڑھوں گا میاں عمران مسعود صاحب کی جانب سے. سر, بات کر رہے تھے قوانین کے بارے میں, اب چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے قوانین کے ساتھ HEC کی جانب سے, اور وفاق صوبائی خود مختاری ختم کرنے کے پیدر پہ ہے. ایک کے بعد ایک غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ نظام تعلیم کو؟ دیکھیں, ہمارے پاس اب گنجائش نہیں کہ ہم زیادہ ایکسپیریمنٹس کریں. ہم نے اسکول سائٹ پہ بڑے ایکسپیریمنٹس کیے, کالج سائٹ پہ کیے, ہر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ہم نے اسٹرینتھن کیا. پہلے UGC ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, 17ویں ترمیم ہوئی, HEC اسٹیبلش ہو گیا, HEC کے نارمز اینڈ کرائٹیریاز صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. دیکھیں, ہر ایجوکیشن کمیشن کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے ٹو فیسیلیٹیٹ, اور ایسی ریسرچ بیسڈ ایسی نئے نظام لائیں, نئے اپنا سبجیکٹس لائیں, نئے پروگرامز لائیں جس کو جو ہے صوبے اور یونیورسٹیز اڈاپٹ کریں. اور اگر آپ اس میں HEC میں سیاست لے آئیں گے, HEC کو انہوں نے بنایا تھا آٹونومس, جو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے پرائم منسٹر کو, اور وزارت تعلیم کو انہوں نے علیحدہ کر دیا اس کے ساتھ, تاکہ رپورٹنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے. اور پھر ہر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو انہوں نے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دیا. پھر آپ نے دیکھا بنوری صاحب آئے, وہ ان کو ہٹایا گیا, اس کا ٹینیور 2 سال کم کیا گیا. اب بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ دوبارہ شروع ہوئی ہے. امینڈمنٹس آ رہی ہیں, اور کوئی پرائیویٹ ممبر بلز بھی آ رہے ہیں, وہاں سے حکومت اپنی لیجسلیشن, آپ جو مرضی کریں آپ چلیں, آپ کو اجازت ہم دیتے ہیں, لیکن خدارا اس بچے کا تو آپ خیال کریں جس کی ہم کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, جس ایگزامینیشن کی ابھی بلال صاحب نے بات کی, وہ پیپر چیکنگ, پیپر سیٹنگ, نصاب, اس کے بعد تیاری, پھر رٹا لگاتے ہیں لوگ, پھر ٹیچرز ٹریننگ ہے. یہ سارا ایک بڑا کمپریہنسو ایک نظام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہائر ایجوکیشن کو سیپریٹلی ڈیل کریں اور اسکول سائڈ کو آپ آئسولیٹ. نو, یہ ایک سوئفٹ موومنٹ ہوتی ہے بچے کی, اسکول, کالج, یونیورسٹی, انٹر لنکڈ یہ چیزیں ہیں. میں آپ کے ذریعے, آپ کے توسط سے میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم لوگ ملتے ہیں, ہماری ایک ایسوسییشن ہے یونیورسٹیز کی, ہم اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کرتے ہیں, ہم اپنا ان پٹ بھی ان کو دیتے ہیں, سرکاری کمیٹیوں میں بھی ہم بیٹھتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خدارا آپ اس شخصیت کو مت اسٹرینتھن کریں جو اس ادارے کو ہیڈ کرتا ہے. چلیں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کر لیتے ہیں. آپ اس سسٹم, اس ادارے کو اسٹرینتھن کریں جو ڈیلیور کر سکے, جو فیسیلیٹیٹ کر سکے. ابھی تو تصادم ہی نہیں ختم ہوا, ابھی تو کانسٹیٹیوشنل ہکپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈومینز کس کی ہیں, پاورز کس کی ہیں. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیا پاور ہے, HEC کی کیا, ابھی تو یہ ایک وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اپنا ایک کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, وہ جو ہماری وہ وفاقی کمیٹی تھی, مجھے نام اس کا بھول رہا ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ڈومینز جو ہیں وہ سپریٹ ہو جائیں, آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, ہر کوئی اپنا کام. اگر آپ اوور پولیسنگ کریں گے, اوور ریگولیشن کریں گے, اگر آپ ہتھ کڑی لگائیں گے کسی وائس چانسلر کو, اگر آپ سیل کریں گے اداروں کو, اگر آپ پیرنٹ الرٹ چلا دیں گے, میں کوالٹی پہ کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں سانس تو لینے دینا ان کو. ہاں ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت, بالکل سسٹم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو اداروں میں لڑائیاں ہیں عہدوں کی وہ بھی ختم ہو جائیں. ماہر تعلیم سابق وزیر تعلیم تھے میاں عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ماہر تعلیم بلال احمد تھے ہمارے ساتھ موجود, ان کا بھی بہت شکریہ. اور نمائندہ نیوز اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلاً اس خبر کے بارے میں آگاہ کری تھی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھی ان کی تعداد کے مطابق ہو, بس اسی لیے ہم یہ مردم شماری کے حوالے سے آج بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے اور ایک بہت بڑی قوت بن کر لوگ سامنے آئیں گے اور اب کراچی کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا. حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ وفاق کی جانب وزیر اعظم نے 15 دن کی توسیع کی ہے, لیکن جو سندھ میں مردم شماری کرنے والا عملہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ نے اب ان کو مزید کام کرنے سے روک دیا. اگر اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. نہیں, کوئی نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اگر صوبائی حکومت روکتی ہے تو وہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ روک سکتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا. ابھی تو ظاہر ہے آج 30 تاریخ ہے اور 1 مئی یعنی 15 دن کی توسیع کی گئی ہے,
ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ یہ توسیع صرف 15 دن کی نہ کی جائے، اس لیے کہ کراچی میں تو آلریڈی 15 دن لیٹ شروع ہوا ہے کام، اور یہ توسیع اس وقت تک ہو جب تک گنتی پوری نہ ہو۔ آپ ایک ہفتے میں گنتی پوری کر لیں، اچھی بات ہے، اور اگر آپ 15 دن بعد گنتی پوری نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے عطا کر دی آپ کو 15 دن کی ایکسٹینشن، اب آپ اس ایکسٹینشن سے زندگی گزاریں اور اسی پہ۔ حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ ٹریلر آپ نے دیکھا، اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستانیوں کی آواز۔